لیکن عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے کی جرت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ تو فارغ ہے, انہوں نے تو اس لڑائی کو لڑنا نہیں ہے, نہ وہ میڈیا میں لڑ سکیں گے, نہ وہ سوشل میڈیا پہ لڑ سکیں گے. اب یہ سوشل میڈیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے گلے پڑنے والی ہے لڑائی, اور تیسرے اس کے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کے عوام, جنہوں نے بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالا, جن کی اکثریت آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور اسی لیے عمران خان صاحب کی پارٹی کو یا انہیں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی پبلک ایکٹیویٹی آزادانہ طور پہ کر سکیں, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پہ ایسے ریکارڈ لگ جائیں گے کہ ان مناظر سے پوری دنیا ہل جائے گی. اب عورت کارڈ کا استعمال فوری طور پہ شروع کر دیا جاتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی عورت نہ ہو تو, اگر عورت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے تو پھر وہ عورت ہے. اگر وہ تحریک انصاف کی ہے تو اس کو اغوا کریں, اس کو ماریں, اس کو سڑکوں پہ گھسیٹیں, اس کو بے گناہ اٹھا کے جیل میں ڈالیں, اس کے بچے اٹھا لیں, اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں, آپ اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں, آپ اس کے بیڈ روم کے اندر داخل ہو جائیں, آپ اس کی نازیبا گالیاں دیں, جو مرضی کریں آپ. اگر اس عورت کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو پاکستان میں اس عورت کے لیے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے اور اس میں اب کوئی دو رائے باقی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے جو ہے وہ پریشر کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, بلکہ وہ پریشر کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے فوجی عدالتوں کے حوالے سے چند اہم سوالات اٹھ گئے ہیں. یہ کیس چل رہا ہے آئینی بینچ میں, حالانکہ یہ آئینی بینچ متنازع ہے. یہ آئینی بینچ متنازع, اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, یہ آئینی بینچ کسی بھی طرف جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سچویشن. یعنی دیکھنا یہ ہوگا کہ بیرونی دباؤ اگر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر یہ آئینی بینچ فیصلہ دے دے گا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے ہم نہیں مانتے, وہ فیصلے فارغ ہیں. سارے بندوں کے فیصلے جو ہیں وہ سویلین کورٹس کے اندر ہوں گے اگر تو بیرونی دباؤ بہت بڑھ گیا اور وہ کنٹرول نہ ہوا. لیکن اگر بیرونی دباؤ کو کنٹرول کر لیا گیا تو پھر فوجی عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہو جائیں گے. اچھا, فوجی عدالتوں کے فیصلے آنے کے بعد فوری طور پہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو ٹرائل کورٹس ہیں ان کے اوپر, اور شدید ترین دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں سزائیں سنائی جائیں. کیونکہ دیکھیں نا, جو ٹرائل کورٹس ہیں وہاں سے سزائیں نہیں ہو رہی, بہت شاد و نادر ہو رہی ہیں. جو سزائیں ملٹری کورٹس نے دی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر خبریں گئی ہیں, لیکن سیم کیسز جب گئے ہیں سول کورٹس کے اندر, دوسری عدالتوں کے اندر, کرمنل یا فوجداری عدالتوں کے اندر جب یہ معاملات گئے ہیں, دہشت گردی کی عدالتوں میں گئے ہیں, تو بہت سارے کیسز جو ہیں اڑا کے پھینک دیے ہیں عدالتوں نے. وجہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس ثابت کرنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. زیادہ تر لوگوں کو بے گناہ پکڑا ہوا تھا, اور کوئی ایسے ثبوت, کوئی ایسے ایویڈنسز, ایسی چیزیں اکٹھی نہیں کی پولیس نے جس کی بنیاد کے اوپر وہ شہریوں کو یا احتجاج کرنے والوں کو سزا دلوا سکے. اب عدالتیں تو اس کو جذبات کے اندر نہیں دیکھتی چیزیں, وہ تو کہتی ہیں شواہد لے کے آئیں, گواہ لے کر آئیں, چیزیں لے کر آئیں, فوٹیج لے کر آئیں, ثبوت مہیا کریں. اب پولیس کے پاس ہے کچھ نہیں, پولیس نے صرف بندے اٹھائیں اور پیسے کمائیں اس سارے کھیل کے اندر. لہذا 9 مئی کے معاملے کے اندر اب ٹرائل کورٹس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے بعد کہ ہر حال میں سزائیں سنائی جائیں, اور وہاں پہ بھی آپ آنے والے دنوں میں چیزیں تیز ہوتی ہوئی دیکھیں گے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے چند سوالات, ان میں سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ہے, قاسم خان سوری صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا ہے, میں یہی نقطہ یہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بارے میں مریم نواز خان صاحبہ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ فوجی عدالتوں نے 28 شہریوں کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت 9 مئی میں سزائیں سنائیں, جس کے مطابق کسی ممنوعہ علاقے پر حملہ کرنا قابل سزا جرم ہے. دلچسپ اور مذائقہ خیز بات یہ ہے کہ جناح ہاؤس کو 9 مئی کے 3 ماہ بعد اگست میں کور کمانڈر کا کیمپ ہاؤس قرار دیا گیا تھا. یعنی اس طرح اور بھی کہ ان علاقوں کو جن کے اوپر یہ شہری گئے احتجاج کرنے کے لیے, کیا یہ ممنوعہ علاقے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ اٹھایا گیا. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو 1.5 سال سے 2 سوال پینڈنگ چل رہے ہیں. یعنی یہ فوجی عدالتوں والا معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں 1.5 سال سے ہے. اس پہ ثاقب بشیر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ جون جولائی 2023 سے زیر التوا ہے. اکتوبر 2023 میں ایک فیصلہ آیا, دسمبر 2023 میں اپیلیں ہوئی, اب جنوری 2025 میں 2 سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں آئے. نمبر 1, ملٹری کورٹس کو 103 سویلینز کی حوالگی کیسے ہوئی, وجوہات کے ساتھ آرڈر کہاں ہے؟ اب یہ ہے بڑا سوال, کیونکہ فوج تو بندے گرفتار نہیں کر سکتی. ان بندوں کی گرفتاریاں کہیں نہ کہیں تو ہونی تھی, پولیس نے کرنی تھی یا کسی اور ادارے نے کرنی تھی, اور جب یہ گرفتاریاں ہونی تھیں تو ان کو ایک پروسیجر کے تحت فوج کی حراست میں دینا تھا یا فوج کے حوالے کرنا تھا.
तो वो प्रोसीजर क्या था, इसके बारे में अभी तक कोई जवाब, 1.5 साल हो गया लगभग, अभी तक इसका जवाब नहीं आया, 1 साल से ज्यादा हो गया। नंबर 2, किस बुनियाद पर, किसने तय किया ये केसेस सिविलियन कोर्ट्स में जाएंगे और बाकी 103 मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नुकता मैंने भी पहले उठाया था कि अजीबोगरीब बात है कि 103 बंदे उठा के मिलिट्री कोर्ट में दे दिए और बाकी 10,000 के करीब बंदा था वो पकड़ के जो है वो जेलों में बंद कर दिया, उनके केसेस वहां चल रहे हैं। यानी यास्मीन राशिद साहबा मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, एजाज चौधरी साहब मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, महमूद रशीद साहब मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, उमर चीमा साहब मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। ये जो खवातीन खदीजा शाह छूट के आई हैं, सनम जावेद छूट के आई हैं, ये तैयबा राजा छूट के आई हैं, बाकी और बहुत सारी भुट्टा साहबा और बहुत बेशुमार लोग हैं, नाम ही नहीं मुझे याद रहते, लेकिन ये तमाम खवातीन, ये कोई भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। और बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो सारे गिरफ्तार हुए हैं, जमानतें करा करा के छूटे हैं, ये भी मिलिट्री कोर्ट में नहीं है। तो ये जो 10,000 के करीब बंदा गिरफ्तार हुआ, ये मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं गया, और वो 103 जो मिलिट्री कोर्ट में गए, इनके बीच में डिफरेंशिएट कैसे किया गया, किस बुनियाद पे किया गया, ये भी एक सवाल है, इसका जवाब आज तक नहीं आया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट की और एक चीज की तरफ निशानदेही की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक जिस मिलिट्री कोर्ट ने 9 मई के मुल्जिमान को सजा सुनाई है, इस कोर्ट की सरबराही लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बटालियन के हैं, ये 54th इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बटालियन, इसके कमांडिंग ऑफिसर हैं। अब कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के कर्नल साहब की कानून और अदालती उमूर पर, यानी वो कह रहे हैं जी हम तो सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं इसके ऊपर के इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग के एक कर्नल साहब हैं, वो कैसे अदालतों की सरबराही कर सकते हैं और वो इसके अंदर फैसले दे सकते हैं। तो ये एक और टेक्निकल नुक्ता है जो उठाया गया है। एक और चीज है जो जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछी है। उन्होंने ये सवाल पूछा कि जीएच के ऊपर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई हैं, कराची में एक कोरियन तैयारा तबाह किया गया, वहां पे भी शहादतें हुई हैं। ये जो तैयारा तबाह किया गया था ना कराची के अंदर, ये बहुत बड़ा अटैक हुआ था, ये आपको याद होगा, कराची में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। इन वाकयात में फौजी तनसीबात पर हमले हुए, केसेस का ट्रायल इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स क्यों नहीं भेजा गया, डेटा फ्राहम करें। अब ये बड़ा आम सवाल है कि जहां पे रियल टेररिस्ट आए थे, जिन्होंने आके जीएचक्यू के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने आकर अटैक किया मेहरान एयरबेस पे, इन दहशतगर्दों का ट्रायल जज साहब के बकौल हो गया दहशतगर्दी की अदालतों में, इनको भेजा नहीं गया, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्यों नहीं भेजा गया। अब ये जो सिविलियन है इनको क्यों भेजा गया, यहां पे ये सवाल एक बहुत बड़ा उठ जाता है। एक नादरीन खबर और है, और ये खबर मैं आपको सुना रहा हूं, खबर तो अच्छी नहीं है लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी ही है। मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूं कि इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं, मैं आपको बता रहा हूं इस हुकूमत ने सबसे ज्यादा महंगाई की है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सेस इस हुकूमत ने लिए है। 16 रुपए वाली बिजली को ये 60 रुपए से ऊपर लेकर चले गए हैं। गैस की कीमतों में लगभग 1000% तक इन लोगों ने इजाफा कर दिया है, यानी 10 गुना गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, 4 गुना बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, और पेट्रोल की कीमत भी लगभग 100 रुपया से ज्यादा लीटर इन्होंने बढ़ा दी है। ये सारा कुछ करने के बाद इन्होंने महंगाई का वैसे भी तूफान लगाया हुआ है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्सेस पाकिस्तान से हर जगह पे ले रहे हैं, इवन किसानों तक पे तो इन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है, इतना पैसा अवाम से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये सबसे ज्यादा कर्जे भी ले रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रफ्तार से कर्जे लेने का जो रिकॉर्ड है वो शहबाज शरीफ साहब ने तोड़ दिया है। यानी जितना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल के अंदर ले लिया है, इतना कर्जा पाकिस्तान ने दहाई के अंदर नहीं लिया होगा। तो टिका के इन्होंने कर्जे लेने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्जे लिए हैं। आईएमएफ और पाकिस्तान की तारीख का सबसे गंदा मुआहिदा इन्होंने किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ चुका है और अभी मजीद आ रहा है। अब इसके बावजूद जो फिगर अब मैं आपको बताने लगा हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि ये माली साल चल रहा है ना, ये आपका 1 जुलाई को शुरू हो जाता है, तो 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक इसकी पहली 6 माही होती है या शिशमाही होता है, या 6 माह पहले इसके जो होते हैं, 2 समाहियां गुजर गई हैं, तो इसके अंदर टोटल 12 महीने का होता है, लेकिन ये 6 माह पहले जो है इसकी कारकर्दगी आप देखें।
6 माह के दौरान हुकूमत 1100 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ 148 अरब खर्च कर पाई है। अंदाजा करें, ये 1100 अरब के तरक्याती बजट थे कि इसको तरक्याती मंसूबों पर लगाना है, लेकिन अवामी तरक्की पे लगा कितना? 148 अरब। अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं, प्रोटोकॉल फुल चल रहे हैं, तनख्वाहें फुल मिल रही हैं, मीडिया को फुल पैसा खिलाया जा रहा है, जहां जहां लॉबिंग है वहां पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन अवामी तरक्की और फलाह के ऊपर पैसा खर्च करने पे आए तो 1100 अरब में से सिर्फ 148 अरब खर्च किए गए। और यह किया क्या जाएगा? जब साल खत्म होने वाला होगा तो अचानक पैसा जारी कर दिया जाएगा एमएनएस की स्कीमों के लिए, जहां से बेशुमार कमीशन वो लेकर खा जाएंगे। ये ऐसे ही होता है हमेशा, यानी इसी पैसे को बाद में कमीशन में डाल देंगे। अब मैं हैरान होता हूं कि जब पैसा खर्च भी नहीं कर रहे तो पैसा जा कहां रहा है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। ज़र मुबादला के ज़खायर भी उतने नहीं बढ़ रहे, पैसा हर एक से इकट्ठा भी कर रहे हैं, अवाम को भी नचोड़ के रख दिया है, बाहर से भी बेशुमार कर्जा ले रहे हैं, तरक्याती मंसूबों पर भी नहीं लगा रहे, तो ये पैसा जा कहां रहा है? यानी कुदरती आफात के संगीन खतरात के बावजूद मौसमियाती तब्दीली डिवीजन 5.26 अरब के बजट में से सिर्फ 11.3 करोड़ खर्च कर पाई है। और ये डॉन की रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें मुजम्मल असलम साहब ने एक नुकता उठाया, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा जिसके वसाइल भी कम हैं और बहुत सारे तरक्याती फंड जारी भी नहीं किए गए, इसके बावजूद 80 अरब की रकम पहले 6 माह में खर्च की है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार तरक्याती अखराजात में उनके हालात आप नोट कर लें कि 6 माह में 1100 अरब के बजट में से सिर्फ 148 अरब खर्च किया है। 6 वजारतें तरक्याती बजट में से एक धेला भी खर्च नहीं कर पाई। ये पैसा लूटेंगे और क्या करेंगे? इनका तरीका वारदात यही है और यही हमेशा ये करते हैं। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में कहां पहुंच गया है। जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं ना हमें, उन मुल्कों से भी नीचे। बाद में इस पे बात करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।